Mayong adlaw mga boss, so muna'y ganap gabi sa atong pag-rescue dito sa itong mga silingan dito sa Lilo, magsaysay Misamis Oriental, pinagi sa Bagyong Basyang. So muna ang nahitabo no. Atong kumbat dire no, nalapasan na gyud. Actually ang update ana taga tuhod na gyud siya ang tubig, wala lang ako na video kay nahulog akong cellphone nung nabasa. Ako pang ibutang sa bugas kay ingon daw nila. So, no, grabe yo. Ang tubig sa suba ni sulod na gid diri sa kabalayan sa Lilo. Munang nagpanik ang mga tao nang nag-rescue nami kay amo wala man abot. Ang ang tubig pud sa Kalingahan magsaysay Misamis Oriental, Kububuhan, no ni sulod na pud sa mga kabalayan sa Kububuhan muna ni abot na sa kalsada. First time na gini nahitabo diri sa Mua nga ni lapaw sa dalan. Ug mao ra po na atong update kay magsorry sa takaron sa kabuntagon mangita ta og unsay mga nahitabo didto. Amping mga kanunay, God bless, mayong adlaw.